हेलु तू बाहा मानिलुनी कथा किया नौथा भाबिलु पाइबु रातिर मजा एबे खाली तू नौथा सजा पाहिला निशी राबई काऊ मो घर भितरे माई पटा हुए राउ राउ जीवनटा गुटे सेउ जहा होबा कथा हो। आम भेणे बाबू जम्मारू भिड़ को नुह देख केमी सब कम कर थरे कही दौर कम को कम बढ़िया कर आसे मो धरे पिटी होनी सब बेले ए संतिया चल हम बारी अडे रेस करिया भेणे बाबू टिके जीवलटे भल से चाटी दियो सोळा सकुनी भौणी के कई कई करसलाने आ मते खटे खटे कोंटा करस माई चिया गोखई साहू माई पो हातरू कहूनी खा आसुंदु सर एटा कोन एंती परिया बळे एटा होछ हां हाटर कोन एक नंबर हाटर परिया बिक्री होछ एटा बाइटे नवा पई आसु सर एटा से सुपरस्टार घर तो लागुच तो सुपरस्टार घर बळिया घर देखले लागुच एते भितर गले जना पड़ियो चल दे भितर चलवा ओ सर नमस्कार विनोद ये सुपरस्टार कैमरा बार करो कैमरा सर नाही आणि माने हाटरे परिया बिकुतलु दडी गले टकिया लोक मु तते डाकी गानी कैमरा धरेली सब बळे कैमरा बुलिला बी प्रोफेशनल सर बुझलु तो सर बुझली कोन बुझलु सर कैमरा नाही मोबाइल सर कर दो शूटिंग सयो बाबू हां तमे किए घर जो डायरेक्टर एंट्री करी आछो नमस्कार मु घरवंगा रिपोर्टर गेंडुआ छपड़ा बाळो ना आपण मानकु नाम नबुटी में स्वागत देने आरंभ करजो आजिर कुतु कुतु न्यूज हसंतुनी खाली देखंतु आज्ञा आपण को तो ओडिसा सारा लोक जानि छथि घरे घरे जानि छथि आपण तो सिनेमा फिल्म किछि करंती नि एटा कोन सत्ता हां आपण जला कहउछंती हेइथिबो आई आपण घरे कलाकार बोली आइया इंस्टाग्राम टू आरंभ करी ट्विटर जाई खाली घन घन पोस्ट करछथि आज्ञा आ डेरी करछन गई खोली दियंतु आपनकर गोमर देखंतु मिछ नहले भी सत मु जने कलाकार मु तो को टीवी की न्यूज रे आपन देखि नै आज्ञा दर्शक बंधु आपन मन देखि छ ना से माने भी देखि नांते नाही मु बाहर कोउट करेनी जहा करे मु मो निज घरे करे भला बहुत भला अच्छा आपण केमिति करंती टिके खोली के कहंतु कौन खोलिबे कोउट हमको चांस मिललानी ससरे हमें मिसा मिसे करलु आ टिके खोली के कहू नांती अपालो अपा आज्ञा ये की ये मो सळा सकुनी हम घरे नाटक रो विलियन नाटक आरंभ होला मते प्रथम सीन ने विलियन एंट्री आ बहुत बढ़िया ए कैमरा वाला जोड़े अपा आ जल्दी आ ओहो ये जो बाळ कान फुल आनिचु ये को म कान रे पसुनी अप्पा भेणे संगे शॉपिंग करे तू जाइथिलु मु जानि छी से बाळुआ लोकटे रो ए भला बाळुआ काम छाड़ से कथा आगो कहिलु तू गोटे काईची अल्लो लो 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 ये पेचाम भडा किएलो ए अप्पा तू सेकला छाड़े अप्पा तोटा कथा कहिबी कोन तू जानि छु आम जो रम्मा भाउज ता स्वामी ताकू रसगोल्ला विष दे मारी देइची हिलु मा सत्य रे हां लो अप्पा अप्पा लो देखे भेणे मते 1000 मिलिबे हेले मो भौणी को मते मिलिबो तू टिके भेणे की जगी रखी चली अप्पा जौ तो गुटा भौणी गुटा राहु ठारू कम नो खाई की बस्ता भलिया हलानी चुप अधिक कथा बंद कर तमे एटी कोन छिडा आइछ घर काम सब किए करी बासन के मजबो लुगा की कछबो घर छाड़ करबो ने के करबो के करबो बा एडे एमिति कोन होछ ए भाई ना ये एमिति कोन झड़बता सळ्या माडी आउचे ये की आलो लो 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 ये बाड़ी खिया मते पछरुची मु किए अरे नहीं
ସେ ମତେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଏ ଘରର କିଏ? ଓହୋ ହୋ ଇଏ ବା ମୋ ଘରର ଘଇତା ମୋ ଘରର ହଁ କହୁନ କୁକୁର ବୋଲି ଅଟିକିଲ କଣ ପାଇଁ? ଇଲୋ ଅପା ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭେଣେ ଘରେ ବେଜିତ କଲେ ସିନା ଚଳିବ ହେଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶଳା ଶକୁନି। କଣ କହିଲ? ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ? ତମେ ବେଜିତ ହେଲ ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ କଥା କହିଲା, ତମେ ମୋ ଭାଇ କି ଶକୁନି ବୋଲି କହୁଛ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ କି କିଛି କୁହ ତାହେଲେ ଭାଇନା କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ? ये मीडिया वालाटा भेणेई भाई कान कौन फुसफुस होउची तते मारिया पे भेणेई प्लान करूँ तो लो लो ए बाड़ी खे पेचा मा सत्य कह मो स्वामी आगे कौन फरुछु? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଶିଖେଇବି? ମୁଁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟର ସାରଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ନାମ ଟିଭିରୁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମତେ ସେ କଥା କହୁନ। ଆସ ଆସ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେବି। ରହ ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ। ଏଇ ତମେ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ସରବତ ନେଇ ଆସ। ଶଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଶଳା ମାରୁଛି ତାଳେ, ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘର କଳି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ପଡୁଛି ପଡ଼ି। ମୋ ବାଳ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଥର ବାଇଟ୍ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଟି। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं है। आज्ञा नमस्कार, मो ना विकृति छोटराय, ये मो भाई दुर्बुद्धि छोटराय। विकृत आ दुर्बुद्धिर गुण सब भरी ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ମୋ ପାଇଁ ସରବତ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ସରବତ ପିଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ପିଇବି। ଧନ ନିଅ ପିଇ ଦିଅ। ନା 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 ମୁଁ ପିବିନି। ସୁନାଟା ପରା ପିଇ ଦିଅ। ମୁଁ ପିବିନି। ପିଇ ଦିଅ। ମୁଁ ପିବିନି। ନା 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 ନିଅ ପିଇ ଦିଅ। ନା ନା ମୁଁ ପିବିନି। ମୋ ଧନଟା ବା ପିଇ ଦିଅ। ହେଇଟି ଅପା ମତେ କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତୁ ସେ ଭାବୁଛୁ? ତାମାନେ ତମେ ସରବତରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଆଣିଛ? ଇଲୋ ଅପା ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏ ବାଡ଼ି ଖା ରିପୋର୍ଟର, ସତ କହ ତୋ ନାଁ କଣ? ଗେଣ୍ଡୁଆ ଚୋପଡ଼ା। ବାଡ଼ିକ୍ଷା ପେଚା ମୁଆ ଏ ସରବତକୁ ନେଇ ପି ଟେଷ୍ଟ କର। ଏ ସରବତରେ ବିଷ ମିଶିଛି ନା ନା ପି କହୁଛି ବା। ନା ମା ମରୁ ଛଳା ଆଜି ବଞ୍ଚିବି କି ମରି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମଲି ଶଳା ନାମ ନବୁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିକି ଫୁଲ ନାମ ନଉଛି ମୁଁ। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ଜାଣିଛୁ ପରା এই ବାଡ଼ି ଖିଆ ସେ ସରବତରେ ବିଷ ମିଶେଇ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ତଣ୍ଟି କ'ଣ କିଛି ହଉନି? ଏ ମୋ ଦେହ ହାତ କ'ଣ କିଛି ହଉନି? ତାମାନେ ଏ ସରବତରେ ବିଷ ମିଶିନି। ଶଳା ଇଏ ବି କମେଡି କରିଦଉଛି। ଯାହା ବଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନ। ଆଲୁ 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 ମୁଁ ମିଛଟାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି। ଜାଣିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ମହାପାପ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ କି ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। कांदना आखी कांदना कांदना आखी कांदना। ये दृश्य देखिले ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି। ଷ୍ଟୋରୀ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ କହିବି କାଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘର ଚାକର। କଣ କହିଲ? ଚାକର ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟୋରିର ଟାଇଟେଲ। ନା ମୋ ଘଇଟା ମୋ ଘରର କୁକୁର। ମୋ ଅପା ଯାହା କହିଛି ଏଇଆ ହବ। ଧନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖାସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଭାଇରାଲ ହବା ଦରକାର। ତା ମା ମୋ ତାମାନେ ଏଠି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲ ପୁଣି ମତେ ନେଇକି? ଆରେ ମୁଁ ନାମ ନବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆଇଥିଲି ମତେ ପୁରା ଫୁଲ ନାମ ଦେଇଦେଲ ତମେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବାର ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହେଲା। କିଛି ଦିଗକୁ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହେଇଟି ତମେ କିଛି କହୁନ? ଆଉ କଣ ବାକି ଅଛି? ସବୁ ତ ତମେ କହିଦେଲ। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଆମର ବହୁତ ହେଲା। ଚାଲ